ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ So let's go, I think. So as you may remember, last class, we have started the international finance part of the course. And as you may remember, what we have said is that we are going to establish how the home economy is connected with the rest of the world. So we are going to focus on the modeling part, the technicalities. That means when we are interacting with the rest of the world, we know that we have different prices, we have different currencies. Therefore, our question will be how different currencies are going to be traded. Then what is the implication of prices in different currencies? What can we say by converting all of them into a single currency? Which one is more expensive? Which one is less expensive? If there is also a sort of free capital movement, we can also talk about parities, like what happened to interest rate, because there will be a clear implication on interest rate differentials. Then interest rate is going to be influenced by monetary policy. All these things are going to be interlinked. Therefore, in this course, what we are going to do is that how to link exchange rates with price levels, with interest rates, with money supply, because we know money supply influences exchange rates, interest rate, price levels. Then we are going to connect all these important home variables with that of foreign variable. That means home currency with foreign currency, we are going to call it exchange rate. We are going to also talk about interest rate differentials. Typically, they are very important in capital flows. We are also going to talk about price differentials when they are measured in the same currency. Real exchange rate የምንለው ከፕራይስ ጋር የተያያዘ ነው. That means if I have $1, how many apples I can buy in Ethiopia, Kenya, United States, etc. Then I'm talking in terms of real goods when it's measured in the same currency. So we are going to establish such kinds of connections. እሱን ነው የምናደርገው. Last class cover ያደረግነው basically basic concepቶችን ነው. exchange rate ምንድን ነው? home per foreign currency ስንል ምን ማለታችን ነው? exchange rate regime አይነቶች, more or less the basics or the mechanics. The remaining two topics are going to be the models, exchange rate models using monetary approach and asset approach. እነዚህን ቫሪያብሎች ሊንክ የምናደርግባቸው ሁለት አፕሮች ነው የምናየው. monetary approach ወይም the exchange rate theory of the monetary approach of exchange rate theory, ወይም ደግሞ in the next class the asset approach of exchange rate theory. ስለዚህ exchange rateን በሁለት አይነት ሞዴሊንግ ነው የምናየው, በሞኔታሪ አፕሮች እና በአሴት አፕሮች. ዛሬ ሞኔታሪ አፕሮች ነው የምናየው. the monetary approach is also called the long run equilibrium relationship, and the asset approach is going to be called the short run. So today we will see the long run approach or the monetary approach of the exchange rate theory. That means using monetary approach, we are going to talk about exchange rate theories. Typically how to link exchange rates, prices, interest rates, and
money supply ምክንያቱም ያ ሞኔታሪ ፖሊሲ ነው ኢንትረስት ሬትን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው for that matter price of course እነዚህን ሪሌሽንሺፖች ነው የምናየው then በአገር ውስጥና በውጭ ያለ የከረንሲ ሬት ኦፍ ኤክስቼንጅ ዲፈረንሻል እናያለን ኤክስቼንጅ ሬት ወይ appreciation depreciation compared to the other currency overall price differential እናያለን home and foreign currency interest rate differential እናያለን money supply ደግሞ አንደኛው ጋር monetary growth ሲኖር ሌላኛው ጋር እነዛን parity ነው equilibrium relationship ነው የምናየው ማለት ነው implication of course we will have clear assumptions in order to establish some parity or equilibrium relationship between home and foreign so እሱን ነው የምናየው we are going to have a lot of notations but typically exchange rate definition የዘለለ አይደለም እርግጥ እናሰፋቸዋለን but it's all about exchange rate definition exchange rate definition ከፕራይስ ጋር እናገናኘውና percentage change ያደረግን ደግሞ ኢንፍሌሽን እናደርገዋለን ፕራይስ ደግሞ money supply money demand ላይ variable ነው መልሰን ደግሞ ከሞኔታሪ ፖሊሲ ጋር እናገናኘዋለን money demand money supply ካልነ ደግሞ interest rate variable ነው interest rate ደግሞ ወደ ሞዴሉ እናመጣዋለን ስለዚህ we will begin from our simple exchange rate definition and how it is related to prices then the whole model is going to be built up then we will see relationships so maybe you may see a lot of notations but it's going to depend on exchange rate and price relationships that's all ወይም ደግሞ real exchange rate ነው የምናየው ብዙም ማጋነን አይደለም በቃ real exchange rate domestic foreign price በጋራ ያመጣል እሱን ነው የምንተነትነው percentage እናስገባበታለን price percentage ሲሆን overall price inflation ይሆናል then price ደግሞ ከመኒ demand supply equation ከወሰድነው real GDP money supply ወደ picture ማስገባት እንችላለን then money demand supply ደግሞ interest rate አለው that is the whole story nothing more than that but you will learn a lot of interesting relationship among these most important variables so there is background information about previous chapters so today what we are going to see is the monetary approach to exchange rate it's going to be long run theory because monetary approach when monetary theory long run theory no in general because money balance m over p when price is flexible in the long run how adjustments are happening baza context ስለምናየው we are going to call it long run theory so we are going to link money exchange rate price and interest rate that's all that's today's topic today's topic is the monetary approach to exchange rate then we are going to link money exchange rate price and interest rate እነዚህ ሊንክ ለማድረግ ከየት ነው የምንነሳው ከኤክስቼንጅ ሬት ነው የምንነሳው actually but price ያለው ኤክስቼንጅ ሬት ነው ያ real exchange rate ይባላል ስለዚህ ወደ real exchange rate ከመሄዳችን በፊት let's talk about the fundamental concept which will lead us to the purchasing power parity and partly which will define it as real exchange rate some fundamental issue እናያለን like ለምሳሌ ምንም ትራንዛክሽን ኮስት ባይኖር ምንም አይነት ኮሞዲቲ ፍሎውን የሚያግድ ነገር ባይኖር ሌሎች ወጪ ባይኖር ፕራይስ ምን ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል prices could be equal across countries ከዚህ ፕሪንሲፕል ነው የምንነሳው that's called the law of one price so in order to link money exchange rate price and interest rate we will begin from the fundamental arbitrage principle known as law of one price arbitrage principle ያልነው ለምንድነው law of one price ማለት okay let me define it this is a fundamental concept which we will be basing in order to establish money exchange rate price and interest rate relationship law of one price የሚለው ምንድነው transaction cost ባይኖር let's assumption
if we don't have barrier to trade, if we have homogeneous goods, if there are no barriers to adjustment of prices for goods, we will have the same price for all goods in all countries when they are measured in the same currency. Law of one price እንደዛ ነው። እነዚህ frictionless trade if we have frictionless trade, then we will have a single price for the same good in all countries when they are measured in the common currency. ለምሳሌ በዶላር ምንም አይነት frictionless trade ቢኖር በዶላር የ1 ኪሎ አፕል ኢትዮጵያም ኬንያም ታንዛኒያም ዘሴም ይሆናል ማለት ነው። law of one price. This is the parity condition. However, ይሄ ነገር always hold ማድረግ ይችላል ማለት አይደለም. We will talk about the reasons, but let's begin from this theoretical perspective. What we mean by law of one price? In the absence of frictionless trade, the price of goods, the same goods will be the same when they are measured in the same currency. This is straightforward concept as long as the assumptions hold true, but we'll identify that these assumptions may not be holding true. So law of one price in ተጠቅመን real exchange rate develop ማድረግ ይቻላል. But let's not call it real exchange rate at this moment. Let's simply say that let's calculate some relative price for a certain good measured in the same currency. በኋላ real exchange rate ከዚህ ተነስተን drive እናደርገዋለን. For the time being, let's assume that እያልን ያለነው ምንድነው? በተመሳሳይ ከረንሲ measure እስከተደረገ ድረስ እና የቅድሙ assumptions hold እስካደረጉ ድረስ የአንድ good, the same good ሁለት ቦታ ላይ the same price ይኖረዋል when they are measured in the same currency. So what does it mean? Let's take, for example, a relative price of a certain good G. By the way, this is going to be the whole equation. ይህን equation ነው በኋላ percentage change እያስገባን ፕራይሱን ወደ ኢንፍሌሽን ከፕራይስ ጋር ደግሞ ፕራይስን ዲተርሚን ፕራይስ ከመኒ ሰፕላይ ጋር እናገናኘዋለን። percentage change ሲሆን exchange rate depreciation appreciation ይሆናል። then interest rate ይኖረናል እዚህ መኒ ሰፕላይ ላይ። the whole equation is going to be derived using this simple relationship. ስለዚህ ይሄን equation I'll try to explain it more clearly because the remaining equations are 100% dependent on this one. ከዚህ ተነስተን ነው we are going to link prices, exchange rates, interest rates and money. ስለዚህ ምን እያልን ነው? relative price for good G. As you know, a textbook, it's from US perspective. We are going to consider home, the US dollar and the foreign euro. It's written in that term. We are trying to explain the relative price of good G in Europe versus US. QEUS. E Europe ማለት ነው /US. We call it relative price of good G in Europe versus US. ምን ማለት ነው? የለመድነውን የኤክስቼንጅ ሬት ዴፊኒሽን ብንወስደው US ማለት ከታች ከሆነ ምን ማለት ነው? ከኤክስቼንጅ ሬት እንደምታስታውሱት ዶላር ፐር ዩሮ ማለት 1 ዩሮ ለመግዛት ምን ያህል ዶላር ያስፈልገናል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ደግሞ 1 ዩሮ ምን ያክል ዶላር ይገዛል? So how many dollars I can buy using 1 euro? እዚህም ጋር the same ነው። good ነው እዚህ ጋር ግን one good US good ከአውሮፓ አንፃር ምን ያክል ወርዝ ነው? ለምሳሌ two apple may be equivalent with that of one apple in terms of relative price ሊሆን ይችላል። እኩል ከሆነ ደግሞ the same ሊሆን ይችላል። We'll talk about that. Less than one, greater than one ሲሆን ምን ማለት ነው? We'll talk about that one. But at this moment, what I am saying is that relative price of good G in Europe versus US ማለት we are saying that
1 unit of US good ምን ያክል ዩኒት ነው በዩሮፒያን ተርም ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከምን ጋር ኢኩቫለንት ነው European price divided by American price ማለት ነው now we are trying to convert everything in dollar therefore we don't have a problem with the price of good G in US because in US our currency is already in dollar but the European price should be converted into dollar so we are taking the price of good G in Europe then this should be converted into dollar then we have to use exchange rate dollar per euro because this tell me how many dollars I can buy using 1 euro በአንድ ዩሮ ምን ያክል ዶላር እንደምገዛ ነው ይሄ የሚነግረኝ ይሄን ያክል ዶላር እገዛለሁ then በፕራይሱ ሳባዛው I will get the European price of good G expressed in dollar actually that's not that much complicated the reason why I am emphasizing on this is that ቀደም ያልኳችሁ interest rate exchange rate money price ወይም በኋላ inflation ምንለው ነገሮች ይሄንን ኢኩዌሽን ስለምን ተነተነው ነው በኋላ ፐርሰንቴጅ እያስገባን etc then home inflation foreign inflation home money supply home foreign money supply home GDP growth foreign GDP growth የነሱ ዲፈረንሻል ለኢንተረስት ሬት ለኤክስቼንጅ ሬት ብላ ብላ ኢምፕሊኬሽናቸው ምንድነው የሚለው this is going to be the base relationship so we can explain relative price expressed in common currency by this equation ስለዚህ አንደኛውን ከረንሲ ወደ አንደኛው ማምጣት so the European price here is for good G is already expressed in dollar because I have used the exchange rate dollar per euro which states that how many dollars I can purchase using unit of European euro now what does this tell me a ratio እኩል አንድ ከሆነ ምን ማለት ነው አንድ ከሆነ the price of good G is the same in Europe and in the US ምክንያቱም ወደ ተመሳሳይ ከረንሲ ቀየርኩት ማለት ነው የአውሮፓን በዩሮ ለምሳሌ የ1 ኪሎ አፕል ነው ብል የ1 ኪሎ አፕል በዩሮ ነው አውሮፓ then ወደ ዶላር ምን ያክል ነው የሚለው ወደ ዶላር ቀየርኩት አሜሪካ ደግሞ የ1 ኪሎ አፕል በዶላር ኦሬዲ ያለኝ የሁለቱ ሬሽዮ አንድ ከሆነ of course በግልጽ ዋጋቸው እኩል ነው ማለት ነው when they are expressed in the same currency ከአንድ በላይ ከበለጠስ definitely the numerator part is the European price እቃው አውሮፓ ውድ ነው ከአሜሪካ አንፃር ከአንድ ካነሰ ደግሞ it is cheaper in it's cheaper in Europe እንደዛ ይነግረናል ማለት ነው using this relationship therefore law of one price የሚነግረን ይሄ relative price ከአንድ ከበለጠ አውሮፓ ላይ ያለው ዋጋ ከአሜሪካ ይበልጣል because now we can compare the prices because they are already expressed in common currency namely in dollar then I can compare the prices ኪው ከአንድ ካነሰ ደግሞ relative price we know that it's cheaper in Europe than the US this is how to explain the relative price of some good in two locations by using the same currency ከዛ በኋላ we will link ምክንያቱም international economics objective ምንድነው one economy is going to interact with the other then we have different policies we have different currencies we have different national central bank policies in terms of exchange rate interest rate blah blah but we know that as long as we are interacting we should exchange currencies then the relative prices will matter in demand in import and export we know that the even capital flow later also influenced by exchange interest rates differentials etc that's also influenced by money supply these things should tied up together na parityዎችን ነው የምናወራው ማለት ነው so we are going to explain this item in detail ይሄን ነው የምንገልጸው ለዛ ነው ጊዜ ያጠፋውበት
now law of one price land good ነው ያወራ ነው like apple ብለናል ይሄንን ለባስኬት ኦፍ ጉድስ ከወሰድ ነው the law of one price is going to be called purchasing power parity that means if እዚህ ጋር frictionless trade ካለን እያልን ያለ ነው frictionless trade ካለ ሁለት ቦታ ያለ currency I mean ሁለት ቦታ ያለ good when the prices are expressed in the same currency they should be the same no this is the law of one price however እኩል ላይሆን ይችላል greater than less than ሊሆን ይችላል that's another issue we'll talk about it later but this is what the equilibrium condition is stating but there are a lot of reasons that this parity may not be holding if we assume that the law of one price holds for every good ግን ምን ማለት እንችላለን we can also say that the law of one price holds for the basket of goods with the macroeconomics ስናመጣው we should be talking about the baskets of goods ምክንያቱም በኋላ interest rate money supply blah blah ካልን we are going to talk about macroeconomics so instead of a single price we should talk about overall price and CPI in ብንወስድ ለምሳሌ consumer price index it will have a baskets of goods and services then as long as law of one price is holding for every good we can say that it should hold also for the baskets of goods and this law of one price we are going to call it the purchasing power parity so purchasing power parity the same exchange rate I mean the same equation but instead of single good we are going to call it basket so now we are having the macroeconomic version of the previous one now እቺ ምንድነች real exchange rate ማለት ነች በሌላ አነጋገር what we have derived is just the real exchange rate nothing else then what does that mean this expression is real exchange rate because real exchange rate ለምንድነው ያልነው because ምን ብለናል relative price of basket of goods and services in Europe versus US ነው ያልኩት because now I'm not talking about how many units of currency I can purchase using home currency አሁን ግን ያወራ ያለሁት ምንድነው real good ነው how many baskets of goods I can purchase I mean exchange well exchange may not be also a good word we are comparing the same baskets of goods and when they are measured in the same currency which one is cheaper or more expensive ስለዚህ in terms of goods እያሰብኩ ነው ማለት ነው as you know the main difference between real and nominal variables are the real one we are talking about goods and service actually ስለዚህ like if I say that $1 2 loaf of bread እዚህ ይገዛል አሜሪካ አንድ ብቻ ይገዛል በየ ካሰብኩ what does it mean it means that where I am talking about the exchange rate in terms of goods ለዛ ነው real exchange rate ማለት እንደዛ ነው so real exchange rate ማለት technically nominal exchange rate dollar per euro times the price level in Europe divided by the price level in US ማለት ነው according to this one definition በርግጥ ይሄ US የሚለውን ሪቨርስ ካረጋችሁት you can also have a reversed version so what's the difference between real exchange rate and nominal nominal exchange rate ብቻ ነች the ratio at which currencies trade how many dollars I need to purchase 1 unit euro ወይም ደግሞ 1 unit euro how many dollars it is buying real exchange rate ከሆነ ግን ምን ይያልን ነው the rate or the ratio at which goods of baskets trade like በርግጥ common currency እንጠቀማለን ይሄንን ለማወዳደር that is why I'm multiplying it by this exchange rate like $1 is 2 loaf of bread ይገዛል አሜሪካ 1 loaf ካል ሁለት loaf በአንድ loaf exchange ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ you know in which country the goods are expensive and cheaper
that's the basic thing ስለዚህ real exchange rate ማለት nominal exchange rate times the ratio of the prices ነው so they are entirely different things in terms of measurement again appreciation depreciation ምናምን የሚለው term in the same language መጠቀም እንችላለን because ምን ማለት ነው real exchange rate appreciate depreciate አደረገ ማለት ይቻላል አይደለ like 2 loaf of bread versus 1 loaf of bread ካልኩኝ የአሜሪካን እና ኢትዮጵያ real appreciation I can talk about real appreciation and depreciation when this rate is above 1 when the real exchange rate is rising ምን ማለት ይችላል actually I already talked about it previously q greater than 1 ካል ቅድም በዩሮፕ እና አሜሪካ ስላወራን the Europe is more expensive than the domestic ማለት ነው አይደለ therefore more home goods needed to exchange for foreign goods that's true like 2 loaf versus 1 የዛንን 1 loaf ለመግዛት I need 2 loaf here እንደማለት ነው so when exchange rate is real exchange rate is greater than 1 or when it is rising I need more home goods to exchange for foreign goods real depreciation ማለት ይቻላል ማለት ነው ልክ exchange rate ጨመረ ማለት depreciation ነው እንዳል ነው because we need more and more dollar to purchase the same unit of euro the same thing works real appreciation also when the things are reversed that's called real appreciation and depreciation and the same thing no I'm not going to talk about that but purchasing power parity hold አረገ ማለት the ratio is going to be 1 that is what the purchasing power parity is telling us but we will find out there are also reasons this cannot be happening ግን ኤቪደንሶች አሉ በኋላ actually አንዳንዱን ኤቪደንስ ለእናንተ ነው የምተወው ግን more or less ፕራይሶች ኮንቨርጅ የማድረግ ኤቪደንስ አለ or ሌክቸር 0 በየሰጣችሁ ማቴሪያል ካያችሁት ግሎባላይዜሽን እንዴት ይለካል የሚለው አንደኛው መለኪያ ፕራይስ ኮንቨርጀንስ ነው so you can connect this concept also with that one when we talk about purchasing power parity so it explains what we have already explained it now let's begin the relationship በሌላ አነጋገር አሁን purchasing power parity ነው ዲፋይን ነው ያደረግነው ኢኩዌሽኑን ስቴት ነው ያደረግነው በሌላ አነጋገር real exchange rateንም ከዛ ኤክስትራክት አድርገናል real exchange rate ማለት instead of currency trade we are talking about goods trade ስንት ባስኬት ጉድ ያስፈልገኛል the same basket ከሌላ ሀገር ጋር ትራንዛክሽን ለማድረግ ከዛ ተነስተን in which country we have more high price than the other እነዚህ ነገሮች ማውራት ይቻላል so ያንን ኢኩዌሽን ነው ከዚህ በኋላ ቅድም ያልኳችሁን ሞዴሎች ስታብሊሽ የምናደርግበት for example using absolute PPP that means equation ማለት ነው we can have some relationship between prices and exchange rate ይሄን ኢኩዌሽን አይታችሁት ከሆነ what do you think an exchange rate ከዚህ ሶልቭ ባረግ what I will have dollar per euro ሶልቭ ባረገው if this thing is holding PPP holds ይሄ ማለት አንድ ነው የሚሆነው አይደለ we say that if PPP holds prices are going to be the same that's the equilibrium condition አንድ ከሆነ እዚህ ጋር price of US over price of Europe ባባዛው exchange rate ብቻውን ይቀራል ማለት ነው exchange rate dollar per euro ምን ይሆናል ማለት ነው is equals to price in US divided by price in Europe ይሆንልኛል ማለት ነው so exchange rate ማለት PPP equation ተጠቅመን we can say that exchange rate also
the same as with that of the ratio of price levels ምን እያልን ነው ማለት ነው if PPP holds true we can say that actually the exchange rate the nominal one not the real one is the same with that of the ratio of the prices then actually we'll come to the points later ከዛ የprice information ከexchange rate information ጋር relate ማድረግ እንደምንችል ነው because I already repeatedly said it that the aim here is to establish a relationship between prices, exchange rate, interest, and money. Baalam, of course, with GDP. We'll come to that point. So, PPP imply የሚያደርገው ይሄንን ነው then exchange rate price information ተጠቅመን predict ማድረግ እንችላለን we know PPP hold ያደርጋል ማለት አይደለም ግን surprisingly in the long term ግን ይሄ ነገር በነገራችን ላይ PPP long run theory that's why the monetary approach to exchange rate in bracket the long run theory of exchange rate ያል ነው eventually ግን through time we expect that prices also could converge በኋላ ዳታም ስታዩ ወይም ደግሞ price levels over throughout the world ስታዩ more or less converge የማድረግ tendency አለ እነዚህ absolute PPP ባይሆንም to some extent you will observe that in the long run these prices also converge so this is one important implication that we can rearrange and get from the PPP equation now we already began አሁን ፕራይስን ኤክስቼንጅ ሬትን ወደ ማገናኘት ጀመርን ማለት ነው ይሄንን ኤክስቼንጅ ሬት is equal to the ratio of prices percentage ባረገው ይሄ absolute PPP ይባላል just from the law of one price we have aggregated and got PPP then ይሄንን በፐርሰንቴጅ ብንገልጸው ደግሞ we can call it relative PPP percentage ብናስገባበት both sides of the equation ምን ይሆናል percentage change in exchange rate አስገባው ይሄንንም ደግሞ percentage change አስገባበትና I can create some sort of relationship because ideaው ምንድነው to relate prices and exchange rates later በተለይ price ከሌቭል ይልቅ በኢንፍሌሽን ወይም percentage change ላይ more interested in particularly in macroeconomics instead of talking about price levels at some point we are somehow interested in dealing with the percentage change in price so soon ለመጠቀም percentage change ብናስገባበት you know how to do percentage change ስለዚህ we will get the percentage change in exchange rate ሲጨምር nominal rate of depreciation ልንለው እንችላለን if it is not appreciation ነው የሚሆነው but for the sake of convenience let's call it a nominal depreciation percentage change if exchange rate is increasing because we already established that ይሄንንም percentage change ካስገባንበት የpercentage change equation እናገኛለን that means change in price of US divided by price of Europe divided by price of US over price of US divided by price of Europe you know how to do percentages ይሄ መጨረሻ ላይ ሪአሬንጅ ካረጋችሁት የዚህ percentage ማለት ነው ሁለቱንም both sides percentage ነው ያስገባ ነው የዚህኛው percentage እዚህ ጋር ነው የዚህኛው percentage ከዚህ ጋር equivalent ነው the change in the percentage change in price of US minus the percentage change in price of Europe ጋር equivalent ነው the percentage change in US ከተነተናችሁት of course የሆነ time pick ታደርጉና initial final ለዩሮፕ መስራት ይቻላል anyhow percentage change in Europe I mean US price ማለት inflation in US ማለት ነው percentage change in price of Europe ማለት inflation in Europe ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወደ ምን ሲምፕሊፋይ አደረግ ነው ማለት ነው ከአብሶሉት ኢኩዌሽኑ ወደ relative term in terms of percentage ካመጣ ነው we can say that the percentage change in inflation I mean exchange rate is the same with that of inflation differential ስለዚህ and important implication አገኘን ማለት ነው using PPP we can say that
we have related the exchange rate between two countries currencies with that of the inflation difference between two countries. So rate of change in exchange rate, if it is increasing, we can call it nominal depreciation, is the same with that of inflation differential. ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ ነገሮች ማቴሪያሉ ላይ ዲቴል ማንበብ ትችላላችሁ። but አይዲያው ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩኤስ ኢንፍሌሽን ከአውሮፓ ኢንፍሌሽን ጋር ከፍ ካለ ምን ማለት ነው? If we have to maintain the equality or the parity, the percentage change in exchange rate ከፍ ማለት አለበት። ከፍ ካለ ደግሞ depreciation ነው የምንለው, because you remember last time I already told you that you have to be careful when we say dollar per euro, it is increasing, mean that we need more and more dollar to purchase euro. That's called depreciation. ስለዚህ inflation አሜሪካ ጨመረ ማለት relative to Europe, the PPP implies that it will lead to a nominal depreciation in the exchange rate. That is what we mean by this equation relationship. So እነዚህ ነገሮች ቴስት መደረግ ይችላሉ። like ቴስት መደረግ ይችላሉ ማለት የአውሮፓን we can take የአውሮፓን አሜሪካን ዳታ ወስደን exchange rate movement ከኢንፍሌሽን movement ጋር ማች አደርጋለሁ ሲባል more or less in the long run it kind of works. So this is one important relationship, that percentage change in exchange rate matches with that of inflation differential. አውሮፓ ደግሞ more inflation ካለ dollar is going to appreciate. If there is more inflation in US, dollar is going to depreciate. That's the implication of PPP. This is empirical evidence. Rate of depreciation አለ። በነገራችን ላይ የብዙ ሀገር ነው እንትም ማየት ትችላላችሁ። የ82 ሀገር ከአሜሪካ አንፃር ነው። rate of depreciation አለ በዚህኛው horizontal axis vertical axis inflation differential አለ የአሜሪካ ከሌሎቹ ቲዮሪው PPP የሚለው በኩል መሄድ አለበት ነው አይደለ 45 ዲግሪ ዳታው ደግሞ የሚያሳየው እነዚህን dots ነው so as you can see it is not perfect but it seems that in the long run if you take more time ከ1975 እስከ 2005 ነው ዳታው it seems that the PPP is a kind of holding. That means more or less የኤክስቼንጅ ሬት ለውጥ ከኢንፍሌሽን ዲፈረንሻል ጋር ማች ያደርጋል ማለት ነው so you can try it for Ethiopia. Of course you can also make it a topic ማድረግ ይቻላል ይሄንን እንደዚሁም ሪላቲቭ ፕራይስ እና ሪላቲቭ ፕራይስ እና ኤክስቼንጅ ሬት ሙቭመንታቸው ምን ይመስላል ይሄ የመጀመሪያው ዴፊኒሽን ማለት ነው ኖሚናል ኤክስቼንጅ ሬት እና ሪላቲቭ ፕራይስ ዘሴም አድርገን ነው ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ስናደርገው ነው ወደዚህኛው የመጣ ነው ሬት ኦፍ ዲፕሪሺዬሽን ቼንጅ እና ኢንፍሌሽን ዲፈረንሻል የሚለውን ያገኘ ነው ዊዛውት አብሶሉቱን ከወሰድ ነው ደግሞ ዊዛውት ሪላቲቭ በአሜሪካና በዩኬ ይሄን ይመስላል ሰው ቀዩ የሚያሳየው ፕራይሱን ነው ሰማያዊው ኤክስቼንጅ ሬት ነው ሶ እንትን ይመስላል አንዳንዴ ዲስኢኩሊብሪየም ይኖራል ተመልሶ ደግሞ ማች ያደርጋል ምናምን ግን ሪሰንትሊ ደግሞ ትንሽ ማች የሚያደርግ ይመስላል ይሄንን ታይም ሲሪስ ዳታ ወስዶ ማየት ይቻላል ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽኑን ከዛ ዲስኢኩሊብሪየም መቼ ይኖራል ዲስኢኩሊብሪየም ካለ ስፒድ ኦፍ አጀስትመንቱ ምን ይመስላል ከፒፒፒ ዳይቨርጅ ካረገ በኋላ ተመልሶ ወደ ፒፒፒ ወደ ሎንግ ራን ኢኩሊብሪየም ለመመለስ ምን ያክል ሰዓት ይፈጅበታል ይሄ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ነው so I don't know if you took time series econometrics you will understand that we will have some perceived long run relationship but in the short run there will be disequilibrium
ያ ዲስኢኩሊብሪየም ደግሞ ኢቨንቹዋሊ ዳይ አውት ያረጋ ወደ ሎንግ ራኑ ሪቨርት ያረጋል so ይሄ empirical evidence ይሄንን ነው ዲስከስ የሚያረጋው so you may pick on this and maybe you can do some time series analysis co-integration ማለት ነው co-integration የሾርት ራን ዲስኢኩሊብሪየም ያሳያል at the same time ደግሞ ሎንግ ራን ኢኩሊብሪየም ያሳያቸዋል speed of adjustment ያሳያቸዋል so there is some empirical evidence about the relationship between absolute PPP and relative PPP inflation differential nominal depreciation nominal exchange rate and the ratio of prices so የመጀመሪያው ሪሌሽንሺፕ ይሄን ይመስላል ቅድም ያወራሁት እንትን ነው ይሄ ሳይድ ባር ተጨማሪ time series analysis ያልኳችሁ ነው ማለት normally change in exchange rate if change in inflation differential ነው ብለናል ግን in the short run ተጨማሪ ነገር ሊኖር ይችላል either ከፍ የሚያደርግ ወይም ዝቅ የሚያደርግ ይሄ ግራፍ ማለት ነው so in the long run equilibrium ይሄኛው ዜሮ ነው የሚሆነው in the short run አንዳንዴ ከፍ ዝቅ ይላል የዚህን estimation procedure ነው የሚያሳየው so if you are interested also you can try out for Ethiopia in the long run are we Ethiopia እና maybe major trading partners ጋር are inflation differential nominal exchange rate depreciation ጋር is it matching or not long run relationship አለው ወይ የለውም ሊሆን ይችላል መልሱ አለው ሊሆን ይችላል ካለው ደግሞ time series co-integration የሚነግራችሁ ምንድነው ዲስኢኩሊብሪየም ሲኖር speed of adjustment ይሄን ያክል ነው ከ4 አመት በኋላ adjust ያደርጋል ከ3 አመት በኋላ adjust ያደርጋል እንደዛ አይነት ነገሮች ይነግራችኋል that is time series econometrics or co-integration ማለት ነው so እንደ ኢትዮጵያ አይነቷ ላይ ሊኖር ይችላል ግን in general PPP hold ያደርጋሉ ወይ eventually in the long run our prices are going to converge ካል ማይሆንበት ብዙ ምክንያቶች አሉ transaction cost ሊሆን ይችላል that means tariffs አለ that means frictionless trade ሳይሆን we will have a lot of frictions which can raise price differentials between countries some goods are non traded ምክንያቱም ቅድም ያልነው if you are using a kind of the same good well በተወሰነ ሲሚላር የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አብዛኛው ጉድ ዲፈረንሺየትድ ነው ኢንተርፈር ኮምፒቲሽን ማርኬት ነው ያለው therefore exactly the same good ማውራት አንችልም እሱ ዲፊካልቲስ አሉ non traded goods ስም ስላሉ ይሄ basket of goods ወስደን traded የማይሆኑትን price convergence ማውራት ይከብዳል because price convergence PPP ከአርቢትሬጅ ቲዮሪ የመጣ ቲዮሪ ነው አርቢትሬጅ ባለፈው ዲፋይን አድርገናል አርቢትሬጅ ማለት price differential ካለ ከዝቅተኛ ዋጋ ካለበት ቦታ ወደ ከፍተኛ ወደ አለበት ቦታ ይሄድና eventually price እኩል ይሆናሉ no arbitrage condition ይፈጠራል ማለት ነው so the base for PPP theory is actually the arbitrage concept so if goods are not traded you cannot use the arbitrage concept you cannot trade it low price or the high price location መውሰድ አይቻልም goods are not similar there is imperfect competition patent etc እነዚህ ነገሮች ደግሞ price differentialን ወይም ደግሞ markup maintain ያደርጋሉ and prices also in macroeconomics you know that they will remain the same for some time and because of that reason we can justify that for some countries there may be deviations from the purchasing power parity again despite all these things still inflation differential nominal exchange rate match የማድረግ ቴንደንሲ አለው የቅድሙን ግራፍ ማየት ትችላላችሁ አንድ ነገር ጠቁሚያችሁ አልፋለሁ the economist የሰራው የቢግ ማክ ኢንዴክስ የሚባል አለ ቢግ ማክ I don't know I hope most of you have been somewhere outside Ethiopia McDonald's አለ McDonald's አሁን the same ነው አይደለ ከማክዶናልድስ ከሜኑ አይነቶች አንዱ ቢግ ማክ አንዱ ነው ስለዚህ ቢግ ማክ አሰራሩ ወይን ሳውዝ አፍሪካም ጀርመንም አሜሪካም the same ነው ስለዚህ ይሄን the same good ወስደን
ፕራይሱን ኤክስቼንጅ ሬት ኦቨርቫልዩድ ሆኗል ወይም አንደርቫልዩድ አፕሪሺዬሽን አለው ዲፕሪሺዬሽን አለው የሚለውን መገመት እንችላለን የሚል አፕሮች ነበረና ኢንተረስቲንግ ሪዛልት አለ ቢግ ማክ አይ ቲንክ አሁንም ዌብስ ኦንላይን አቬሌብል ነው you can see ምክንያቱም ቢግ ማክ ህንድ ላይ ኮስት የሚያደርገውና አሜሪካ ላይ ኮስት የሚያደርገው አንድ አይደለም ስለዚህ ከቢግ ማክ ፕራይስ ተነስተን ስለ ኤክስቼንጅ ሬቱ ማውራት እንችላለን ወይ law of one price when purchasing power parity መስራት ካለበት the ratio of the prices should be the same with that of the exchange rate እሱ እኩል ካልሆነ የትኛው ከረንሲ ዲፕሪሺዬት አድርጓል ሪላቲቭሊ መሆን ካለበት የትኛው ከረንሲ አፕሪሺዬት አድርጓል የሚለው መናገር እንችላለን የሚል ኢንተረስቲንግ ኮንሰፕት ነው by the way big mac index popular ነው so try to dig out you'll find something interesting now let's go as I already told you our concept is very simple just we begin from exchange rate which relates the ratio of prices then we are trying to establish relationship between exchange rate price percentage change ሲሆን ደግሞ ኢንፍሌሽን ይሆናል exchange rate inflation ከዛ መኒን እናስገባለን ብለናል interest rate እናስገባለን so አሁን መኒን ወደ ማስገባት እንሂድ ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው PPP hold ካረገ exchange rate is the sum with that of ratio of prices ብለናል ይሄን percentage ስናስገባው percentage change in US price የአሜሪካ ኢንፍሌሽን ማለት ነው percentage change in European price ማለት ዩሮፕ ኢንፍሌሽን ማለት ነው ስለዚህ ኢንፍሌሽን ዲፈረንሻል ከኢንተረስት ኤክስቼንጅ ሬት ቼንጅ ወይም let's call it nominal depreciation ጋር the same ነው ማለት እንችላለን ፈርዘር ይሄንን ማስፋት እንችላለን ለምሳሌ ኢንፍሌሽን ከየት ነው የሚመጣው ካል አንደኛው ሰርስ ከገንዘብ ነው አይደለ መኒ ሰፕላይ ከጨመረ ኢንፍሌሽን ይጨምራል so we can include actually money መኒን መጨመር እንችላለን ከዛ ሪሌሽንሺፑን ከኤክስቼንጅ ሬት ኢንፍሌሽን አንድ ተጨማሪ ቫሪያብል መኒ እናስገባለን actually መኒንም ስናስገባ እግረ መንገዳችንን ጂዲፒ እናስገባለን then ሌላ አይነት ኢኩሊብሪየም ሪሌሽንሺፕ ያንድ ነገር ጂዲፒ ከሌላው ሀገር ጂዲፒ ኢንፍሌሽን ኤክስቼንጅ ሬት እናገናኘዋለን ትንሽ ቆይተን ደግሞ ኢንተረስት ሬት ጋር እናገናኘውና እንጨርሳለን so hopefully monetary economics ወስዳችኋል አይደለ አንድ ሰው ሪስፖንድ ቢያደርገኝ ሜቢ ተረፈ አንሚዩት ላድርግና አልወሰድ ኦኬ ኮርስ አውትላይኑ ጋር አለ መሰለኝ አይ ሚን ኮርስ አውትላይን ሳይሆን የሴሚስተር ብሬክዳውን ላይ ሞኔታሪ ኮርስ ተወስዳላችሁ ኔክስት ታይም እንወስዳለን ነው ኔክስት ነው አይደል ኦኬ ሶ ኤኒዌይ ኦኬ ምን ለማለት ነው the thing is እዚህ ኢኩዌሽን ላይ መኒን ለማስገባት ትንሽ ስለ መኒ ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ማውራት አለብን መኒ ዲማንድ and money supply so as you know this is just international economics or I can also call it international macroeconomics part so am I supposed to talk details about money demand and supply as a equilibrium condition I don't think so anyway let me tell you the highlight ግን ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን እናቀዋለን ምንም እንደ ሞኔታሪ ኢኮኖሚክስ አላወራም መኒ ለማንኛውም ሶስት ፋንክሽን አለው ስቶር ኦፍ ቫልዩ ዩኒት ኦፍ አካውንት ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ let me save time I think store of value ስንል ምን ማለት ነው well I can have money then I can buy some good in the future in the wealth store ማድረግ ይቻላል ዩኒት ኦፍ አካውንት መኪና ስንት ነው ቤት ስንት ነው አፕል ስንት ነው መቁጠሪያ ያስፈልገኛል money serves that function medium of exchange ደግሞ in order to exchange one good to the other we need money anyway that is what money means money supply central bank ነው የሚቆጣጠረው የመኒ አለካኮች አሉ የመጀመሪያው ሞኔታሪ ቤዝ ይባላል ከረንሲ ነው that means ታትሞ የሚወጣው ሳንቲም እና ፔፐር መኒ ከረንሲ ይባላል ነገር ግን ይሄ ከረንሲ ደግሞ ከገባ ወደ ኢኮኖሚው ከተሰራጨ በኋላ ግማሹ ሰርኩሌት ያደርጋል ግማሹ ዲማንድ ዲፖዚት የሆነው ደግሞ ባንክ ላይ ይቀመጣል then
further ደግሞ ዲፖዚት አይነት አላቸው demand deposit something you can withdraw at any time checkable account ይሆናል time deposit ሲሆን ደግሞ less liquid እየሆነ ይመጣል በዛ መሰረት አለካካችን ከከረንሲ M0 currency plus demand deposit M1 more liquid assetዎችን እየጨመረ ሲሄድ M2 M3 እያለ ይሄዳል እነዚህን እዛት ማሩታላችሁ anyways money የሚለካው ምንድነው money ማለት currency ብቻ አይደለም ነው ብድር መፍጠር ስለሚቻል የተለያየ ምንድነው ሞኔታሪ ቤዙ እየሰፋ ይሄዳል because of that reason money የምንለው የትኛውን ነው ብሔራዊ ባንክ አትሞ ያሰራጨው ነው ወይስ የዲፖዚት አይነቶችን ሌላ የገንዘብ አይነቶች እየበዙ ስለሚሄዱ እኔ ያስቀመጥኩት ሌላው ደግሞ ይበደረዋል ከዛ እሱንም እንደ ቃይ ማግዛት መለወጥ እስከቻለበት ድረስ this is also part of currency right so am I supposed to count it or not እነዛ አይነቶችን step by step የሚያሳይ ነው M0 M1 M2 that's not the concept here M1 M2 M3 ምናምን የአሜሪካ ዳታ ላይ you can see it anyways supply of money የምንለው we have to make sure that which measurement we are using typically M1 ነው የምንጠቀመው then demand እና supply ስለ money ማውራት እንችላለን I'm not going to talk about detail about that just I will pick the equilibrium condition in money ከዛ ተነስቼ ምንድነው money supply ከጂዲፒ ጋር እንዴት ሪሌት እንደሚሆን ከፕራይስ ሌቭል ጋር እንዴት ሪሌት እንደሚሆን ያንን ኮንሰፕት ነው የምፈልገው ያችን ኢኩዌሽን ፒክ አርጌ ቀደም ወዳያችሁት ኢኩዌሽን እናስገባውና then our relationship will be expanded now we will have money in the model ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም ዝም ብሎ ኢትዮጵያ መንግስት money ቢያትም ኤክስቼንጅ ሬት ምን ይሆናል የሚለው መመለስ ያስችላል ማለት ነው then our relationship from simple inflation differential and exchange rate depreciation or appreciation then it will be linked with monetary policy እሱን ነው የፈለግነው anyway money demand using quantitative theory of money demand ለትራንዛክሽን ፐርፐዝ typically its proportion with that of nominal GDP ከጂዲፒያችን ጋር proportional ነው plus some times some constant you'll learn about quantity theory that's clear GDP በጨመረ ቁጥር money demand ይጨምራል በዛ ብቻም ሳይሆን የሆነ constant parameter ይኖረናል በዛ ልክ expanded ይሆናል so both sides ለprice ባካፍለው m over p is equals to some constant times the real income if it is multiplied by p nominal income ይሆናል ማለት ነው so money demand divided by the overall price ካረግነው ማንኛውም ነገር ለኢንፍሌሽን adjusted ሲሆን real variable ነው የምንለው ይሄንን real money demand እንለዋለን real money demand is equals to some constant times the real income in the economy that's what we get from the money demand equation money supply equilibrium in the money market ከወሰድን ደግሞ equilibrium in the money market brings money demand in the money supply already m1 ብለናታል 1 እንተዋትና let's call it just m ካልኳት money demand is also price levels times GDP times some constant ካልን ይሄንን የmoney demand part ከm ጋር እኩል ካረኩት that's called equilibrium in the money market further rearrangement ከወሰድኩኝ m over p is equals to l times y now this is a long run relationship what we got from the money market ይሄ ምን ማለት ነው ለምሳሌ money supply ይሄን ኢኩዌሽን ለምሳሌ GDP እንዳለ ሆኖ l የሆነ ኮንስታንት ዲተርሚናንት ነው የመኒ ዲማንድ ብለናል ዲሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስ or whatever ሊሆን ይችላል GDP ሳይጨምር money supply ቢጨምር ምን መሆን አለበት ይሄን ኢኩሊብሪየም ሜንቴን ለማድረግ ፕራይስ ከፍ ማለት አለበት አይደለ የኢኩሊብሪየም የሚነግረን እንደዛ ነው like y real income ነው ብለናል
በኢንካም አፕሮች ወይም ሪል ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ናቸው ስለዚህ እነሱ ሳይጨምሩ መኒ ሰፕላይን ብንጨምር actually ይሄን ኢኩሊብሪየም ሜንቴን ለማድረግ we expect an increase in price ማለት ነው so this is the equilibrium condition in the money market ምን ማለት እንችላለን remember I repeatedly told you that our relationship is very simple that exchange rate if PPP holds exchange rate dollar per euro is equals to price in US divided by price in Europe ስለዚህ price actually ከዚህ ማግኘት ይችላልው ማለት ነው I'm coming to the macroeconomics price ማለት many supply times some constant times GDP ማለት ነው then I will take this equation into the previous picture then somehow I am relating money supply and GDP into exchange rate ስለዚህ ፒን ከዚህ ሶልቭ ካረኩኝ ምን ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ፒ ማለት ly over m ትሆናለች ማለት ነው አይደለ ly m over ly ነው ያ m over ly ትሆናልኛለች ስለዚህ ፕራይስ ሌቨልስን መልሼ ወደ ነበረው ኢኩዌሽን ማስገባት ይችላል one moment it's getting dark so የቀደሙን ኤክስቼንጅ ሬት ኢኩዌሽን ደግሞ አሁን ከመኒ ሰፕላይ እና ከጂዲፒ ጋር ላገናኘው ነው ማለት ነው ዘን ኤክስቼንጅ ሬት መኒ ሰፕላይ ምን ሲሆን ኤክስቼንጅ ሬት ምን ይሆናል ጂዲፒ ምን ሲሆን ምን ይሆናል here it is because remember exchange rate is between two currencies price is also the ratio is in two countries ስለዚህ I have to solve the price for US the price for Europe money supply over some constant L times GDP ነው ብለናል when we are talking about for US I have to add the superscript US for Europe EEE ስለዚህ this is clear እቺን ለማምጣት ነው እንግዲህ ስለማኒ እንትን ያወራ ነው ብዙም necessary ላይሆን ይችላል but detail monetary theory ላይ ትማራላችሁ so አሁንም ተመልሻለሁ ወደ previous equation this is our previous equation if PPP holds we said that the nominal exchange rate equals to the ratio of the prices ከዛ ምን አልን an absolute equation ሳይሆን የምንፈልገው በማክሮኢኮኖሚክስ we are interested on percentage changes ስለዚህ n percent እናስገባና nominal depreciation ወይም change in exchange rate ከinflation differential ጋር the same አድርገናል አሁን ምንድነው ግን ይሄን price of US price of Europe ግን በማን እንተካዋለን ማለት ነው በዚህኛው ኢኩዌሽን money supply ወይም the quantity of money divided by some constant times the GDP ለዩኤስም ለዩሮፕም ይሄንን እንጠቀማለን ለዩኤስም ለዩሮፕም ይሄንን እንጠቀማለን ስለዚህ ይሄንን percentage ብናስገባበት ኤክስቼንጅ ሬቱ nominal depreciation ይሆናል እንደቀደሙ ይሄን percentage ስናስገባ ግን what will happen money supply percentage አለ GDP percentage አለ ለአሜሪካም ለአውሮፓም I don't know any percentage calculation you can do it at home if you want መጨረሻ ላይ ግን ምንድን የሚከሰት ይመስላችኋል percentage ካል percentage in money supply percentage change ሁለቱም ላይ ካስገባ ነው change in money supply divided by the initial money supply growth of money supply ማለት ይቻላል አይደል because we already said that the change in price of US divided by the initial price of US inflation no call no the change in money supply of US divided by the money supply in US the initial one can money supply grows in US ማለት እንችላለን ይሄን percentage change ስለሚገባ ይሄኛው constant ስለሆነ L ይጠፋል percentage change it's going to disappear ይሄም ደግሞ percentage ካመጣ ነው the percentage change in GDP growth rate of GDP ይሆናል so now we will have money grows for US GDP grows for US money grows for Europe GDP grows for Europe constant ያው growth rate የለውም ይጠፋል ስለዚህ exchange rate አሁን ተመልሶ ከነዚህ ጋር ሪሌት ማድረግ ይቻላል ይሄኛውን ያስገባንበት ምክንያት ምንድነው still
ይሄንም ደግሞ ኢንፍሌሽን ዲፈረንሻል ይሆንልናል ተመልሶ ይሄኛው ደግሞ የመኒ ግሮዝ ዲፈረንስ የጂዲፒ ግሮዝ ዲፈረንስ ይመጣል ሶ ሪአሬንጅ አድርጉትና መጨረሻ ላይ መኒ ግሮዝ ማለት ይሄ ነው ጂዲፒ ግሮዝ ማለት ይሄ ነው ምናምን ነው የሚላችሁ ይሄ ኢኩዌሽን ኢንፍሌሽን ዲፈረንሻል ለአውሮፓ ከሰራችሁ ለአሜሪካም ተሰራላችሁ ሶ የዚህ ኢኩዌሽን መጨረሻው ምንድነው this is going to be the last version of this equation ይሄ ከየት መጣ already percentage change ካስገባንበት the percentage change in exchange rate አለን percentage change in the ratio of prices ደግሞ inflation differential ነው ብለናል እዚህ ጋር ደግሞ የመኒ ግሮዝ ይኖረናል የጂዲፒ ግሮዝ ይኖረናል ለዩኤስ money grows GDP grows the same thing for Europe if you rearrange this one you will get this one ስለዚህ rearrange ካረጋችሁት ይሄን ታገኛላችሁ ምን ማለት ነው percentage change in exchange rate let's call it depreciation if it is increasing ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው inflation differential እስከዚህ ድረስ ሰርተናል አይደለ up to inflation differential ግን ፕራይስን በመኒ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን አስገብተን ደግሞ ከኢንፍሌሽን ሌላኛ ኤክስፕሬሽን አግኝተናል it is also the same with that of US money grows minus US GDP grows then minus into Europe money grows minus Europe GDP grows ይሄንን difference in nominal money supply relative to GDP grows ማለት ይቻላል the same sorry money growthዎችን ወደ አንድ ካመጣናቸው የአሜሪካ money growth ሲቀነስ የአውሮፓ money growth minus የአሜሪካ GDP growth minus የዩሮፕ GDP growth ማለት እንችላለን ስለዚህ ሐሳቡ ምንድነው ዳታዎች አሉ ምናምን is it holding true in the long run blah blah you'll find it but interesting implication ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌሎችን assuming others are constant you know analysis እንደዛ ነው የምንሰራው የአሜሪካ money growth ቢጨምር ምን ይሆናል የአውሮፓ money growth ባለበት ከሆነ GDP growth በሁለቱም the same ከሆነ ይሄ ኤክስፕሬሽን ከፍ ይላል ማለት ነው ይሄ ኤክስፕሬሽን ከፍ ካለ ይሄ ኤክስፕሬሽንም ከፍ ማለት አለበት ይሄ ኤክስፕሬሽን ከፍ ካለ depreciation እንለዋለን ለዶላር ስለዚህ assuming others are constant የአሜሪካ money supply ከጨመረ ዶላር depreciate ያደርጋል that's what is telling us ሌላስ በተመሳሳይ ለሌላውም happen ያደርጋል GUS እዚህ ያለኝ የአሜሪካ growth rate ኢኮኖሚው ቢያድግስ ምን ይሆናል ሌላው ቫሪያብል ተመሳሳይ ከሆነ the whole expression ይወርዳል አይደለ ይሄ ኤክስቼንጅ ሬቱም ይቀንሳል ቀነሰ ማለት appreciation ነው ብለናል ዶላር stronger ይሆናል ማለት ነው if US economy is growing assuming that the others variables are the same actually alternatively ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል የአሜሪካ GDP በዚህን ያህል አድርጓል percent money growth ግን በዚህን ያክል የዩሮፕም የሆነ growth rate ብቻ ሰተነው ይሄ ኤክስፕሬሽን ከፍ ካለ እዚህ depreciation እንጠብቃለን ይሄ ኤክስፕሬሽን ዝቅ ካለ ይሄኛው ከፍ እንዲል እንጠብቃለን so if I am giving you actually አልሄድበትም እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ የሆነ percent ምናምን ቢሰጣችሁ ከዛ መጨረሻ ላይ ባላንሱን መስራት ነው ይሄ ከፍ ካለ to maintain the equality እዚህ ጋር depreciation እንጠብቃለን ይሄ the whole equation if something is declining you expect appreciation anyways sense እንዲሰጥ የአሜሪካ ኢኮኖሚ growth ካደገ appreciation እንጠብቃለን ማለት ነው relative to others so this is also an interesting relationship because we have seen how the money supply in two economies is related with the exchange rate between two economies ይሄ ነገር practically hold ያደርጋል አያደርግም in the long run ዳታዎቹን estimate ማድረግ ይቻላል time series econometrics ነው more or less it works በተለይ ካደጉ ሀገራት አንፃር America versus other countries ወይም ደግሞ for a group of developed countries even emerging countries it is working like that more or less
short run ደግሞ disequilibrium ቢኖርም it seems that somehow ይሄ ነገር it may not be holding but short term disequilibrium will disappear and in the long run this is going to work ለዛ ነው ይሄንን the monetary approach of exchange rate ያልነው the long run approach ወይም the long run theory ያልነው ለዛ ነው ይሄን ሪሌሽንሺፕ የምንጠብቀው in the long run ነው like ረዘም ያለ ዳታ አይታችሁ ፊት ስታደርጉት more or less you will see something like that in the short run ግን there are disequilibriums so don't forget that that's why we're calling the monetary approach to exchange rate as the long run theory ይሄን ያለው አሁን ያልኩትን explain የሚያደርጉ ኬዞች ኤግዛምፕሎች አሉ you can go on by yourself like ቅድም ያልኩት ሪሌሽንሺፕ አሁን እዚህ ጋር አለ it seems working I mean exact አይደለም ግን አንዳንዴ በጣም ዲቪዬሽን ይኖራል ከፍ ይላል አንዳንዴ ዝቅ ይላል in the long run ግን it come back to its long run equilibrium በተለይ ይሄ time series co-integration ስለዛ ነው የሚያወራው short run disequilibrium ይኖራል in the long run maintain ማድረግ ያለበት ሪሌሽንሺፕ አለ ግን in the short run ከፍም ዝቅም ይላል but we expect that disequilibrium to disappear over a period of time ይሄም ከ1975 እስከ 2005 ነው የሚያሳየው so it holds ማለት ነው more or less it's working ስለዚህ አንደኛው ኢንተረስቲንግ ሪሌሽንሺፕ ይሄ ነው ማለት ነው ኤቪደንሶች አሉ እዩዋቸው I think more or less you can get the idea now አንዲት ነገር እንጨምርና እንጨርሳለን the general model ይላል ቀደም ኤልን ኮንስታንት አድርገናታል አሁንም ብዙ አላወራም መኒ ሰፕላይ ስለ መኒ ሞኔታሪ ኢኮኖሚክስ ላይ ስለ መኒ ዲማንድ መኒ ሰፕላይ ታያላችሁ ኤልን ኮንስታንት ያልናት ግን መኒ ዲማንድ እና ሰፕላይ ላይ ኢንተረስት ሬት ቀደሙ ፋንክሽን ላይ አላስገባንም አይደለ ኢንተረስት ሬትን አሁን ብናስገባ because እስካሁን ያወራነው the relationship between what exchange rate and inflation exchange rate and money growth and of course GDP እነዚህ important relationships አይተናል but at the introduction part we said that we are going to establish a relationship between among exchange rate interest rate money and prices so interest rate and አላየንም so what we can do is that we actually know that in money equation in money market equilibrium we need an interest rate and actually እንፈልገዋለን we know that interest rate equilibrates the demand and the supply ስለዚህ ኤልን ኮንስታንት ከማለት ይልቅ it is a function of interest rate ብንለው ያንን የመኒ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን እንቀይረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ዲስከሽኑን I think monetary economics ላይ ታዩታላችሁ ግን ሰምራይዝ አድርጌ ነግራችኋለሁ it's not a big deal ምን ይያልነው well we know that money demand is proportionally related to nominal income ወይም GDP ምክንያቱም GDP ካለ ከፍ ካለ for transaction purpose also we need more and more cash no doubt about that the demand for money increases but there is also other determinant for the demand for money which is a function of interest rate ከኬኒጂያን ቲዮሪ ነው የመጣው በኋላ ስለ ሞኔታሪ ኢኮኖሚክስ ላይ ብዙ ቲዮሪ ትማራላችሁ the classical theory of money the Keynesian theory of money the Friedman እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮችን ታያላችሁ ስለዚህ በክላሲካል ኮንቴክስት ኦልሞስት የኢንተረስት ሬት ስፔኩሌቲቭ ፐርፐዝ የላትም ኢንተረስት ሬት just equilibrates the demand and the supply that's all ኬይንስ ግን የመጣበት አፕሮች ምንድነው actually money could also be held for speculative purpose ማለት ኢንተረስት ሬት ከፍ ካለ ዝቅ ያለ ገንዘብ ነው የሚይዘው ኢንተረስት ሬት ዝቅ ካለ interest rate ዝቅ ካለ I will not hold much money I will hold more money opportunity cost ይሆናል ማለት ነው interest rate ከፍ ካለ I shouldn't hold much ዝቅ ካለ I can hold much ያንን ኤሌመንት
ወደ መኒ ዲማንድ ኢኩዌሽን ማስገባት ይቻላል ነው this is from Keynesian perspective you learn that ከዛ ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽኑን ወስደን እንደቀደሙ ማድረግ እንችላለን now money demand a decreasing function of interest rate ይሆናል ስለዚህ by the way ለምን ተምራችኋል hopefully so you know the relationship between real money balance interest rate is downward sloping relationship ከዛ GDP shift factor ይሆናል ማለት ነው because vertical and horizontal axes have interest rate and real money balance so how can we show the effect of GDP if it is not the part of the axis variable shift factor ይሆናል ማለት shift factor ማለት even without changing the interest rate an increase in GDP will lead to an increase in money demand that's shift factor anyway ስለ money አሁን ማውራት አልፈልግም that's not the idea ኤልን ምንድነው አሁን real money balance actually የጂዲፒ የኖሚናል የናሽናል ኢንካም ብቻ ሳይሆን ዲተርሚንድ የሚሆነው ሌላ ራንደም በሆነ ቫሪያብል በኢንተረስት ሬት ዲተርሚንድ መሆን ይችላል ማለት ነው ላይክ ኢንተረስት ሬት ከፍ ሲል we would like to hold lower balance of money if it is lowering we can hold much money ወደሚለው ይስደናል ማለት ነው so we have introduced interest rate in the money market equilibrium ከዛ የቀድሙን ፒ ሶልቭ ማድረግ ነው አይደለ የቀድሙን ፒ ሶልቭ ስናደርገው ስለ መኒ የተወሰነ ዲስከሽን አለ so you can read it but don't worry you will get it from your course so እመለስበታለሁ ይሄን ነገር ወደኋላ እመለሳለሁ so የቀድሙን ሪሌሽንሺፕ ኮንስታንት ሳይሆን እዚህ ጋር የሆነ የኢንተረስት ሬት ፋንክሽን የሆነ ነገር እናስገባለን ነው ማለት ነው ስለዚህ the fundamental equation of the general model actually it becomes something which consists interest rate money grows inflation GDP grows etc ስለዚህ ቅድም ያልናቸውን ሁሉንም ቫሪያብል እዚህ ማግኘት እንችላለን now we can get interest rate we can get money we can get actually GDP mention ነው we can also talk about inflation differential etc ስለዚህ ይሄን ማለት እንችላለን ማለት ነው now ይሄንን ወደ ግሮዝ አስገብተን መተንተን ይቻላል ግን እዚህ ኢኩዌሽን ላይ ማውራት እንችላለን ስለ መኒ ሰፕላይ ኦሬዲ አውርተናል አሜሪካ መኒ ሰፕላይ ከፍ ካለ በፐርሰንቴጅ ቼንጅ እንኳን ሳላስገባ ስለ ኤክስቼንጅ ሬት ማውራት ይችላል አይደል ኤ ከፍ ካለ ምንድነው የሚሆነው ሌሎቹ the same ከሆኑ ሬሾ ከፍ ይላል አይደል መኒ ሰፕላይ ከፍ ካለ እዚህ ጋር ዲፕሪሺዬሽን ኤክስፔክት አደርጋለሁ ማለት ነው አሜሪካ መኒ ሰፕላይ ከጨመረ ኤክስቼንጅ ሬት ዲፕሪሺዬት ያደርጋል that means I need more dollar to purchase a unit currency European euro that's the implication እዚህ ጋርስ GDP ከፍ ካለ ይሄን ሬሾ ዝቅ ያደርጋል አይደል ይሄኛውም ዝቅ ካለ ማለት I need less and less dollar to purchase 1 unit of euro exchange rate appreciate ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ the same interesting relationship እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው that's what we expect in the long run match ግን ማድረግ አለበት in the long run ማለት ነው but in the short run እዚህ ጋር የተለወጠበት ፐርሰንት እና እዚህ ጋር የሚለወጥበት ፐርሰንት ማች ላያደርግ ይችላል that's what we call it short run disequilibrium but in the long run we expect things to maintain so ስለ GDP ስለ money supply አውርተናል አሁን ኢንተረስት ሬት እናውራ ኢንተረስት ሬት ከፍ ካለ ምን ማለት ነው money demand ይቀንሳል ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን ነው remember li is a function ይሄ ፋንክሽን ዝቅ ይላል ማለት ነው magnitude because the demand for money declines if interest rate is increasing ስለዚህ ይሄ ሬሾ ዝቅ ይላል sorry ይሄ ሬሾ ከፍ ይላል because this function is going to decline interest rate ከፍ ካለ money demand ዝቅ ይላል ማለት ይሄ ሬሾ it's going to decline sorry increase ሬሾ increase ነው የሚያደርገው li function ስለቀነሰ ስለዚህ interest rate መጨመሩ ይሄን ሬሾ ከፍ እንዲል ካረጋው exchange rate ላይም ከፍ እንዲል እንጠብቃለን exchange rate appreciate ያደርጋል I mean depreciate ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ if there is an increase in exchange interest rate
we expect a depreciation in dollar. That's the whole story. ስለዚህ ሪሌሽንሺፖችን ጨረስን ማለት ነው። ኤኒያው የዘለልኳቸውን ተርሞች ልመለስባቸውና እዚህ ጋር ያቆምኩት ይሄንን ተጠቅሜ ኦሬዲ ኢኩዌሽኑን አሳይቻችኋለሁ ግን ከባለፈው ክላስ ኦሬዲ ኤክስቼንጅ ሬት ቼንጅ ከኢንፍሌሽን ዲፈረንሻል ጋር ማች አድርገናል። የባለፈውን ክላስ ታውሱ ከሆነ አንከቨርድ ኢንተረስት ፓሪቲ ኢኩዌሽን ኖሚናል ዲፕሪሺዬሽን ወይም ቼንጅ ኢን ኤክስቼንጅ ሬት ከኢንተረስት ሬት ዲፈረንሻል ጋር ዘሴም እንደሆነ አውርተናል ስለ አርቢትሬጅ ስናወራ ቢካውዝ ምን ብለናል arbitrage what will happen like የዶላር ላይ በዶላር ዲፖዚት የምናገኘው ኢንተረስት ሬት ከፍ ካለ ምን ይሆናል ማለት ነው the demand for dollar increases ከዛ depreciate ይሆንና appreciate ይሆንና equality maintain እንደሚያደርግ ባለፈው ክላስ አይተናል that means the arbitrage theory like eventually the two interest rates when they are denominated in the same currency they should give you the same rate of return if it is not arbitrage opportunity ይኖራል ብለናል ያንን approximation ተጠቅመን ይሄን ነገር ሰርተናል so እነዚህን ከተጠቀምን ይሄ expected inflation differential ከማን ጋር the same መሆን አለበት ማለት ነው interest rate differential ከባለፈው ክላስ ጋር ኮኔክት ለማድረግ so interest rate differential ከ inflation differential ጋር the same መሆን አለበት ምን ማለት ነው ይሄ ፊሸር ኢፌክት ነው የሚባለው በነገራችን ላይ ፊሸር ኢፌክት ምን ማለት ነው በሲንግል ኢኮኖሚ ኮንቴክስት ካየ ነው nominal interest rate ማለት real interest rate plus inflation ነው ማለት ነው ፊሸር ኢፌክት በዚህም ኮንቴክስት የሚያሳየው the same thing ነው like nominal interest rate real interest rate plus inflation ከሆነ real interest rate ምን ይሆናል real interest rate ማለት nominal interest rate minus inflation የኢትዮጵያ ላይ አሁን real interest rate ኔጌቲቭ ነው እንላለን ምክንያቱም nominal interest rate ማለት ባንኮች የሚከፍሉት ኢንትረስት ሬት ነው ኢንፍሌሽን እናውቀዋለን ባንኮች 8% ከከፈሉ ኢንፍሌሽን 12% ከሆነ real interest rate ኔጌቲቭ ነው ያ ከፊሸር ሪሌሽንሺፕ ነው የምናየው ስለዚህ ምንድነው የሚነግረን ኢንፍሌሽን ከፍ ካለ nominal interest rate እንደሚቀንስ ነው so ይሄን ሪሌሽንሺፕ ተጠቅመን ይሄን አጀስት ብናደርገው ዶላር ኢንፍሌሽንን ወደዚህ ብናመጣት dollar interest euro interest rate readjust ብናደርገው we will get something interesting like ቀደም እንዳልኩት nominal interest rate minus inflation ምንድነው ያለው real interest rate ማለት nominal interest rate minus inflation ቀደም እንዳልኩት ባንኮች 8% ይሰጣሉ ኢንፍሌሽን 12 ለምሳሌ ኔጌቲቭ real interest rate ምንለው ለዛ ነው ስለዚህ የዶላር nominal interest rate አለ ኢንፍሌሽን አለ ይሄ የአሜሪካ real interest rate ማለት እንችላለን ይሄንን ደግሞ የዩሮፕ real interest rate ስለዚህ ይሄ PPP ሆልድ ካረገ purchasing power parity uncovered interest parity ሆልድ ካረገ ሁለቶቹ real interestዎቹ ማች ማድረግ አለባቸው ማለት ነው ይሄንን real interest rate parity እንለዋለን that means the real interest rate parity holds in the two economies remember we are talking about this long run theories short run ላይ ብዙ ዲስኢኩሊብሪየሞች ሊኖሩ ይችላሉ but things are just and we expect such kinds of parity ማለት ነው that's also another interesting thing we are obtaining like አንደኛው ላይ የሆነ ከፍ ያለ ነገር ካለ things will change ወደ common interest rate ብንጠቀም በነገራችን ላይ ወርልድ ኢንተረስት ሬት እንላለን በተለይ የሜጀር ኢኮኖሚዎችን ኢንተረስት ሬት ናይና ወርልድ ኢንተረስት ሬት I don't know መንደል ፍሌሚንግ ሞዴል ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ያታችሁ ከሆነ ዶሜስቲክ ኢንተረስት ሬት እና ፎሬን ኢንተረስት ሬት እንላለን ከዛ ወይም ወርልድ ኢንተረስት ሬት then
ከዛ አንፃር ካፒታል ኢንፍሎ አውትፍሎ ምን ይመስላል ፖሊሲያችን ደግሞ in relation to world interest rate ይሆናል በተለይ ኮርፖሬት ፋይናንስ ምናምን ከታየ የአሜሪካ የእንግሊዝ ወይ ኢንትረስት ሬቶች እንደ ቤንችማርክ ይቀመጣሉ ሰው እንደዛ አይነት ኮመን ኢንትረስት ሬት ካገኘንም ምን እናደርገዋለን ሆም ኖሚናል ኢንትረስት ሬት ማለት ወርልድ ኢንትረስት ሬት ፕላስ ሆም ኢንፍሌሽን ማለት ነው ለፎሪንም ዘ ሴም ቲንግ መስራት እንችላለን therefore ምን እናደርጋለን given the world interest rate then we can control our home I mean we can control our home nominal interest rate to control inflation when inflation ብዙ ጊዜ ኢንፍሌሽን ነው በርግጥ ታርጌት የምናደርገው የዓለም ኢንትረስት ሬት ሌቭል ይታወቃል ስለዚህ የምንፈልገውን ኢንፍሌሽን ለማግኘት we can manipulate the home interest rate ከዚህ ተነስተን ወደ መጨረሻው ቶፒክ ከሄድን ኖሚናል አንከር መረጣ የሚባል ፖሊሲ አለ ማለት ከፈለግን ኤክስቼንጅ ሬታችንን መምረጥ እንችላለን ከፈለግን መኒ ሰፕላያችንን ታርጌት እናደርጋለን ከፈለግን ኢንተረስት ሬታችንን መምረጥ እንችላለን ብዙ ጊዜ በማክሮ ኢኮኖሚክስ ትልቁ ቫሪያብል ኢንፍሌሽንን ማስተካከል ነው ምክንያቱም ኢንፍሌሽን የብዙ ነገሮች ውጤት ነው ሶ አንድ ሴንትራል ባንክ ብትጠይቁት ዋናው ስራችሁ ምንድነው ዋጋ ማረጋጋት ነው ኢንፍሌሽንን ስለዚህ ቀደም ከተነሳንባቸው ሪሌሽንሺፕ ተነስተን ኢንፍሌሽንን ታርጌት ለማድረግ ኖሚናል አንከር መምረጥ ይቻላል ለምሳሌ ኤክስቼንጅ ሬት ታርጌት ከቀደሙ ሪሌሽንሺፕ ብንነሳ ምን ብለናል I don't know rearrange ሲሆን ኮንፊውዝ እንዳያረጋችሁ change in exchange rate inflation differential ነው ብለናል አይደል እሱን rearrange ካረግነው ነው መመለስ ካለብኝ actually I don't need to go back ኤቪደንስ ነው የፊሸር ኢፌክት ኤቪደንሶቹን አብዛኞቹን ዘልያቸዋለሁ anyway ታስታውሳላችሁ percentage change in exchange rate ማለት inflation differential ነው ብለናል ስለዚህ አንደኛውን ኢንፍሌሽን ለምሳሌ የሆምን ኢንፍሌሽን ወደዚህ ባመጣው ኢንፍሌሽን ዲፈረንሻል ፕላስ ፎሪን የሆም ኢንፍሌሽንን ወደዚህኛው ሳይድ ባመጣው ኤክስቼንጅ ሬት ዲፈረንሻሉን ወደዚህ ያመጣውና ፕላስ ፎሪን ኢንፍሌሽን ማለት ይችላል ኤክስቼንጅ ሬት ታርጌት ማለት ምን ማለት ነው ሆም ኢንፍሌሽንን ለመቆጣጠር ፎሪን ኢንፍሌሽንን መቆጣጠር ስለማልችል ኤክስቼንጅ ሬትን ታርጌት ማድረግ ይችላል ማለት ነው አንድ የፖሊሲ አማራጭ ነው ስለዚህ ቀደም እንዳልነው የብዙ ሴንትራል ባንክ ታርጌት ኢንፍሌሽንን መቆጣጠር ነው ኢንፍሌሽንን ለመቆጣጠር ስሩ ኤክስቼንጅ ሬት ታርጌት ካረግን አንደኛው ኢኩዌሽን የሚለን change in exchange rate is the same with that of inflation differential ይለናል ስለዚህ ሆም ኢንፍሌሽንን ወደዚህ ካመጣሁት is equals to exchange rate change plus foreign inflation since I cannot control foreign inflation home inflation ለመቆጣጠር I can target the exchange rate ማለት ነው ይሄ we call it targeting exchange rate in order to control home inflation ሁለተኛው money supply target ይባላል ቀደም አይታችኋል አይደል ከቀደሙ ኢኩዌሽን ሆም ኢንፍሌሽን ማለት ሆም መኒ ሰፕላይ ግሮዝ ማይነስ ሆም ጂዲፒ ግሮዝ ማለት ነው ስለዚህ ሆም ኢንፍሌሽንን ለመቆጣጠር መኒ ሰፕላይን ታርጌት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ላይክ የሆነ ሆም ኢንፍሌሽን የሆነች ነገር ለማድረግ I should have a target in money supply ምን ያክል ፖፑላር ናቸው ኮሜንት ማድረግ ይቻላል ኤክስቼንጅ ሬት ብዙ ሀገራት ይጠቀሙታል መኒ ሰፕላይ ታርጌት ግን ያን ያክል ነው because real growth of GDP ብዙ ጊዜ አይታወቅም አይደል expected ነው የሚሆነው ስለዚህ የጂዲፒ growth 3% ከሆነ
ኢንፍሌሽን 2% እንዲሆን መኒ የሚያድግበት 5% ነው በየ ታርጌት ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው በዛ መንገድ ኢንፍሌሽን ለመቆጣጠር መሞከር ነው ግን ብዙ ኮምፕሊኬሽንስ አሉት የመኒ ሰፕላይ ታርጌት ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ጂዲፒው እየቀነሰ ከሄደ መኒ ሰፕላዩንም መቀነስ አለብኝ ማለት ነው ይሄን ኢኩዌሽን ሜንቴን ለማድረግ ግን እንደምታውቁት የጂዲፒ ግሮዝ በቀነሰ ቁጥር ኢኮኖሚን ለማንሰራራት እንደውም መኒ ሰፕላይ መጨመር ይኖርበታል በዚህ ምክንያት እና የጂዲፒውን ታርጌት ስለማናቅ ለምሳሌ እዚህ ሆም foreign inflation ብዙ ጊዜ predictable ነው compared to this one of course estimates ይኖራል በዛ ምክንያት መኒ ሰፕላይ ታርጌት ብዙም ፖፑላር አይደለም ምን ይያልን ነው using the previous relationships we can drive some way of controlling the inflation through the relationships ይሄ ነው የመጨረሻው ኢንፍሌሽን ታርጌት through plus interest rate policy የቀድሙን ሪሌሽንሺፕ ቀደም ጽፌዋለሁ actually አይተናል so expected home inflation ማለት home inflation minus world interest rate ፊሸር ኢፌክት ያለው ማለት ነው ወይም ደግሞ nominal interest rate ማለት world interest rate plus inflation ብለን እየሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን world interest rateን ማወቅ አይቻልም በነገራችን ላይ world interest rate important ነው ቀደም እንዳልኩት የተለያየ ካልኩሌሽን አለ ያደጉ ሀገራትን ታርጌት ማድረግ አለ because የካፒታል ሙቭመንትም በዛ ኢንተረስት ሬት ዲተርሚንድ ስለሆነ ስለዚህ ሆም ያለውን ኢንፍሌሽን የሆምን ኢንተረስት ሬት ማኒፑሌት በማድረግ ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል በጣም ኢምፖርታንት በጣም ፖፑላር የሆነው የሴንትራል ባንክ ኢንፍሌሽን የመቆጣጠሪያ ቴክኒክ የኢንፍሌሽን ታርጌቲንግ through interest rate policy ይባላል again እነዚህ ነገሮችን to some extent monetary policy ላይም ታዩታላችሁ ነገር ግን አሁን ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ጋር ያገናኘ ነው ምንድነው ሆም እና ፎሪን የሚሉትን ኮንሰፕቶችን ማገናኘት ይቻላል so exact the same lesson you will cover it in the monetary theory however our difference is that we are a sort of bringing foreign variables as well in order to target home inflation ምክንያቱም exchange rate important ነው imported inflation ስለሚኖር ማለት ነው money grows actually this is typically from the home perspective እዚህኛው ጋር ደግሞ capital flow በforeign interest rate determined ይሆናል ስለዚህ እሱ it will have its own mechanics to influence your interest rate I mean your inflation so you should use as a policy tool the interest rate to target your inflation so that's all ስለዚህ more or less ምን ማለት ይቻላል first of all what we have seen is the exchange rate model the monetary theory version it's long run equilibrium relationship because most of the relationships may not be holding in the short run but in the long run and the final point is that since this is international economics we are relating one economy with the other so we have different prices we have different policies like money policy we will have different GDP growth and different currency different price so when we are interacting together how these variables are going to tied up together what kind of parity exists at least in the long run እንደዛ አይነት relationship expect ልናደርግ እንችላለን in the short run happen ሊያደርግ ይችላል አንዳንዴ ከፍ ዝቅ ሊል ይችላል but we expect such short run disequilibriums to disappear in the long run and generally this is the long run relationship so this is the long run theory of exchange rate በሚቀጥለው ሰዓት ደግሞ ሾርት ረን ቲዮሪውን እናይና ቤዚክ ሞዴሊንጉን ጨረስን ማለት ነው ከዛ የሚቀረው የዴቨሎፕመንት ኮንሰፕቶች ናቸው so ሆም ካንትሪ ከፎሪን ጋር ኢንተራክት ሲያደርግ ምን ነው የሚወጣ የሚገባው goods and service trade እኛ ጋር ስቶክ ማርኬት ስለሌለ ነው እንጂ then we may purchase foreign stock bond and the foreigners also may purchase from us በዚህ ሁሉ ዳይናሚክስ ኢንተረስት ሬት ኤክስቼንጅ ሬት አለ
longer fixed asset ላይ ደግሞ የሚውል የካፒታል አይነት አለ foreign direct investment government የሚበደረው አለ foreign government debt እነዚህ ነገሮች በሙሉ through flow of goods and services እንላቸዋለን የራሳቸው የሆነ የgrowth implication አላቸው so I am expecting that you will have some other courses to talk about implications of such movements ከሌላችሁም already assignment ላይ cover አድርጌዋለሁ so short run theory ደግሞ ምን ይለናል የሚለውን ካየን more or less international economics እንጨረስን ማለት ነው that's all for today let me know if you have some questions by the way ለሰይድ ቪዲዮ ልክ ያለው ስለዚህ የዩቲዩብ exact the same lecture so anytime I think እሱን enjoy ማድረግ ትችላላችሁ anyway ጥያቄ ካለ let me know I hope it's clear ግልጽ ነው በቃ እንሂድ በዚሁ Thank you doctor ግልጽ ነው ቲቸር ኦኬ በቃ ስለዚህ more or less last lectureአችን ሊሆን ነው አይደለ next time እንደዛ ነው የሚሆነው so ስለዚህ see you next time ሐሙስ እንገናኝ Thank you, Doctor. Good evening, good night. Thank you. Yes. Amen. Thank you. በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት በሆቴል ማኔጅመንት በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል